What's up guys? Welcome to YouTube channel guys. So guys, ngayon guys, may papakita lang ako sa inyo. Kung familiar kayo guys sa insektong ito guys, paki-comment guys kung meron sa inyo ganito guys. Ngayon guys, papakita ko sa inyo kung alin yung ating ipapakita. Yan guys, oh. Anong tawag sa inyo guys niyan? Yan yung guyam guys. Ang tawag sa amin dito guys, yung itim na guyam ito guys, oh. Ang dami nila guys, oh. Yan, para sila guys isang batalyon. Yan guys, oh. Guys, paki-comment kayo sa ating comment section guys kung familiar kayo guys sa insektong ito guys, oh. Ang dami nila guys, oh. Yan guys, oh, dami nila guys, diga. So dito natin kukunan guys sa may malilom guys para makita niyo na ayos guys, oh. Familiar ka kayo guys sa insektong ito guys. Guyam ito guys, eh. Kaya lang kulay siya itim. Pero malalaki siya guys, hindi yung maliliit. Hindi naman siya guys yung nangangagat. Oh. Shout out sa'yo, Gato. Yung asong si Gato. Tingnan natin guys, oh. Ang ganda ng ano nila guys, oh. Guys, oh. Yan. Wow. Galing nila guys, ano. Yan, paki-comment guys kung familiar kayo guys sa ano nito guys, yung kita na kayo guys ng ganito. Yan, guys, oh. Dami guys. Ito tayo guys. Ayun guys, ayan. Dami nila guys, oh. Wow, amazing. Amazing guyam. Ayan guys, ah, dami guyam guys, oh. Ayan guys, bakit sila guys? Bakit sila guys sa pader? Ayan guys, oh, pader. Guys, nandito na sila guys sa pader guys. Akit na sila guys. Tingnan natin guys sa kabila. Ayan guys, ah. Ayan guys, paki-comment guys kung meron na kayo guys na counter na ganito guys na guyam. Ayan guys, oh, ang ganda. Yeah, bilis akyat. Paunahan kayo. Sige yan, maubusan kayo ng asukal sa taas. Sige, bilis. Ayan guys, ah. Ang dami nila guys, ano? Sila guys yung insekto guys na pag lumakad guys yung isa, sunod sila guys. Walang lumilihis guys na isa. Kung saan dumaan guys yung iba, doon din dadaan yung iba. Napaka galing guys ng insektong ito guys, oh. Guys, nandito na sila sa taas guys, oh. Ano kung saan ito papunta. Guys, nasa ano sila guys, oh, nasa wire. Guys, nasa wire sila guys, oh. Guys, oh, doon pa rin sila dumadaan guys, lahat. Galing nila guys, ano. Guys, panood guys at saka paki-comment guys kung meron na kayo guys nakita na ganitong guyam guys. Ang dami ni guys, oh. Guys, oh. So kahapon nga pala guys, nasukatan na tayo ng ating loop ng kalapate. So upload natin yung guys. Baka mamaya paki-abang-abang guys yung ating kalapate guys na isali na natin sa karera.